আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर बात की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि भारत में मुसलमान सुरक्षित है। गुरुवार को एमबीबी कॉलेज के रविंद्र हॉल में विभाजन की भयावहता को याद करने के लिए एक विचार विमर्श बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह इस विचार विमर्श बैठक में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, विभाजन के बाद पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं है। पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक हिंदुओं की संख्या दिन प्रतिदिन कमती जा रही है। वहीं दूसरी ओर भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान सुरक्षित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी सवाल उठाया कि उनके बीच और कितना विभाजन पैदा किया जाएगा। पर विषय আছে যে পরিমাণ হিন্দু আজকে পাকিস্তানে আছে বা বাংলাদেশে আছে, সেখানে কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা দেখলাম, যদিও সেটা কথা ছিল যে হিন্দুদের নিরাপত্তা সেখানে দেওয়া হবে এবং যেটা এখন বর্তমানে বাংলাদেশ ইস্ট পাকিস্তান সেখানে নিরাপত্তা দেওয়া হবে, কিন্তু পার্সেন্টেজ যদি আমরা হিন্দু বাঙালিদের এখন দেখি, সেই পার্সেন্টেজ একদম বিরাট ধস এখানে পড়েছে। কিন্তু আমরা আমাদের দেশ যেভাবে কথা রেখেছিল যে মুসলিমদের এখানে থাকার সুবিধা থাকবে এবং মুসলিমদের পার্সেন্টেজ ভারতবর্ষে কিন্তু সেই তুলনায় অনেক অনেক বেশি, তো সেটা একটা দিক। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আগামী দিন আর কত বিভাজন হবে। পাকিস্তান থেকেও বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষের যে মুসলিম জনসংখ্যা পাকিস্তানের জনসংখ্যার থেকেও ভারতবর্ষে বেশি। তো এই জিনিসগুলো যদি আমরা না জানি, তো আমরা নিজেদের মধ্যে কেন আর বিভাজন করব এবং বিভাজনের কারণে আমাদের কি সমস্যা হয় একটু ভাবুন। যে আমাদের देश के विभाजन के दौरान रेलवे, आर्मी, नेवी, सिविल सर्विसेज और यहाँ तक कि केंद्रीय खजाने का भी बंटवारा किया गया था। इस विभाजन का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें 2047 तक एक विकसित भारत और एक विकसित त्रिपुरा के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं। জমির ভাগবটরা হয়নি, রেলওয়ে তারও ভাগবটরা হয়েছে, এটা ইন্ডিয়ান আর্মি তাদেরও ভাগ হয়েছে, ইন্ডিয়ান নেভি তার ভাগ হয়েছে, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ভাগ হয়েছে, রেলওয়ে সেন্ট্রাল ট্রেজারি পর্যন্ত ভাগ হয়েছে, ঘর অফিসের যে চেয়ার টেবিল তারও ভাগ হয়েছে। ভাবা যায় অবস্থা, আমরা ঘরে বাড়ি ঘরে তো আমরা এই জিনিসটা দেখি অনেক সময়, এগুলো কিন্তু বাস্তব যে আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে এগুলো দেখি। তো এই বিভাজনের যে বিষয় যখন আমরা ওই ধরনের আমরা চিন্তা ভাবনা করব, সেগুলো প্রকৃত অর্থে আমাদের সমাজ জীবনেও সেটা কিন্তু বিদ্যমান। আমরা এর থেকে দূরে থাকব, আমরা সবাই ভালো থাকবো, সুস্থ থাকবো। এই দেশকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আহ্বান করেছেন যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এবং 2047-এ যে বিকশিত ভারতের স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি দেখছেন, আমাদের দেশ দেখছে, আমরাও 2047-এর মধ্যে বিকশিত ত্রিপুরা গড়ার জন্য যে প্রচেষ্টা আমরা চালাচ্ছি, সেটা সবাই মিলে যদি আমরা একসাথে আমরা কাজ করি, কাঁধে কাঁধ মিলে আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। पार्टीशन डे भारत में 14 अगस्त को मनाया जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रीय स्मरण दिवस है। पार्टीशन डे 1947 में भारत के विभाजन के दौरान लोगों की पीड़ाओं को याद करने के लिए मनाया जाता है। केंद्र सरकार के निर्देश पर 2021 से यह दिवस मनाया जा रहा है। विभाजन के कारण 10 से 20 मिलियन लोग विस्थापित हुए थे। इस घटना में लगभग 20 लाख लोग मारे गए थे। यह दिवस भारतीयों को सामाजिक विभाजन और असमानताओं को दूर करके एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय सशक्तिकरण की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की याद